সংসদে নজর, তার কারণ আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংশোধনী বিল সহ 3 বিল পেশ করা হয়েছে। তবে টিকলো না বিল পেশে বিরোধীদের আপত্তি। কত ভোট পড়লো সব ডিটেল আমরা জানবো আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকারের কাছ থেকে। জ্যোতির্ময়, দেখো, বিল পেশের সময় বিরোধীদের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হয় এবং তারা ভোটাভুটি চান, এবং ভোটাভুটির পরে দেখা যায় যে সরকার পক্ষ তারাই এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু আজকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে বিরোধীদের হাতে পর্যাপ্ত সংখ্যা নেই, তারা কোনোভাবেই এই বিল পেশকে তারা আটকাতে পারবেন না। কিন্তু তাদের নোট অফ ডিসেন্ট রেজিস্টার করানোর জন্যই তারা ডিভিশন চান বা তারা ভোটাভুটি চান। যেদিকে আমাদের নজর থাকছে তা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেটে এই মুহূর্তে যত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, অর্থাৎ যত আসন সংখ্যা রয়েছে, সমানুপাতে প্রত্যেকটা স্টেটের আসন সংখ্যা বাড়বে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টেটের এই মুহূর্তে যে আসন সংখ্যা তার 50% বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই প্রস্তাবকে তারা কিভাবে গ্রহণ করে, কেন 2027 জনগণনাকে ভিত্তি করা হচ্ছে না, কেন 2011 জনগণনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এই বিষয়গুলোই মূলত বিরোধীরা তুলতে শুরু করেছে এবং ডিলিমিটেশনের বিলের বিরুদ্ধে তারা ভোট দেবে। আগামীকাল বিকেল 4টের সময় এই বিলের ওপরে ভোটাভুটি শুরু হবে লোকসভায়। নজর থাকবে। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी, और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही, हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिलाएं आदि आबादी में नहीं आती हैं? देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels, more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional.